O huwag mangutan ha. Tawag ta sa okay, may hapon mga igsoon. So karon atong tiwason katong niaging witness no na inangutana sa laing tinuohan. So 12 man ni ka pangutana, so atong ginahinay og tubag. So karon naay tulo ka pangutana gikan kanini Brad Zico Opala. Wala siya nagpailaon sa iyang sikta, pero mao kini iyang hakit sa mga Roman Catholic faith defender nga motubag sa pangutana mahitungod sa transubstantiation. So mao kini ang hakit gikan kini ni Brad Zico. So wala siya nagpaibalo mga igsoon kung unsa iyang sikta, pero iyang pangutana mao kini aron nga ituyo na ko mga igsoon nga dinhi ipangutana tungod kay naa mo mga kaigsoonan nga dunay mga nagkadaiyang tubag sa maong pangutana. So bro, mao ni ang pangutana sa gikan ni Brad Zico. Kung si Kristo presente kayod sa pan o pino nga mao ang yang lawas o dugo, ang yang pangutana, nganong kinahanglan pa siya sa simbahan, tabernakulo o monstrance? Dili ba ang Dios all present man? Daan pasabot, nganong kinahanglan pa sa ibutang sa lugar kung ang Dios omnipresent? Tato pa walay specific nga lugar o walay kanapitong dili na to mabalaan kung unsa yang kung asa siya gapuyo. So man nagipasabot din eh. So kinsa may imotubag? Mayong hapon kinato rin sa Lubes Tabon, no? Dagan kayo ang mga dunigasa sa Espiritu Santo sa pagtubag nini nga maong pangutana. Tinuod na siya nga ang Diyos nga mo si Kristo anaa sa tanan dapit. Kung tanawon na sa balang kasulatan, Jeremias 23 versikulo 23, ang Diyos anaa sa tanang dapit. Ang pangutana nganong naaman ang kanang Diyos nga si Kristo diha sa tabernakulo sa simbahan nga Katoliko. Niya mga igsoon, pagtulunan ni Kristo nga siya mao ang paan sa kinabuhi, mao manggali ka na siya nga kalanon sa atong kalaglasya. Diya sa simbahan sa Katoliko, anaa siya dihay tabernakulo, diin siya magpuyo. Aron katong panahon sa misa, ang dili mahuot diha sa pagkalawat sa mga tao, ana igabutang diha ang iyang lawas. Kung tanan na to sa karaang tugon, asa usay timailhan sa presensya sa Dios. Panahon sa mga Israelita, diha sa arka sa kasabutan, katong kaban nga gisudlan sa duha ka papan nga bato nga gisulod nini sungkod ni Moises kinanahon o katong mana din mo'y kalanon sa mga Israelita. So pinagi diha sa arka sa kasabutan, diha ang presensya sa Diyos. Naa siya sa tanan dapit, apan adunay specific nga lugar nga iyahang mahimutangan diha sa simbahan. Sa sama pagkaagi diha sa simbahan ni Kristo nga mao Katoliko, ana siya diha sa tabernakulo. Ono mga igsoon, tinuod na siya omnipresent, naa sa tanang dapit, apan aduna siya sa proper nga butanganan diya sa simbahan nga mao ang tabernakulo. Kumuisgot tag tabernakulo sa karaan tugon, ana usap ang tabernakulo diya sa simbahan. Ngano sa panahon sa mga Israelita, diin magbalhin-balhin sila, magtukod ang mga Israelita og tulda nga tagbuanan, diin naa diha ang balaan dapit ang tabernakulo nga mao ang arka sa kasabutan nga gibutangan niatong duha ka papan nga bato nga gisulatan sa napulo kasugo sa Dios. So diha sa tabernakulo sa simbahan nga Katoliko,
na diya ang specific na presensya sa atong Ginoong Heso Kristo. So kini mga igsoon, dili man kini masabtan sa mga dili Katoliko. Ang ilang pagsabot dinhi wala, layo na kayo, tapaw kayo. Apan diya sa pagtulunan ni Kristo, kini nasabtan pag-ayo kini sa mga sumusunod niya. O kini siya diha pinagi sa pagpangulo sa mga kaparian nga mao gitugyanan sa atong Ginoo. Ang tabernakulo diha sa simbahan Katoliko di na presensya sa pan sa kinabuhi nga mao siya mismo. So kanang mga ison, ako'y katubag niya na ngali kung napay kapalo pa na muduulan dinhi dili magpanuko kay nganuman aberto among lamisa dinhi. So daghang salamat mga hapon. Okay, salamat sa maong tubag. So kinsay mo dugang sa tubag aron mo patinaw sa maong pangutana. So na maong pangutana brad mo ni. Kung si Kristo kuno naagayon sa pan og pino na mao yang lawas og dugo. Ay pangutana nganong kinahanglan pa sa simbahan, tabernakulo o monstrance na ang Dios omnipresent man sa to pa walay specific nga area kung asa sa, pero sa Katoliko dunay murag may tapok nga dunay specific kay naman simbahan muna nga ipasabot. Okay, salamat tayo sa nangutana. O salamat po sa atong kauban, no? Ako dugang nga na akong tubag. So mga igsoon, sa atong pagtulunan sa atong simbahan, atog yung gituan o gitudlog yun sa atong Ginoo nga ang pan ug pilo kung Eucharist mao gyud ang tinuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoo. Daghan ng mga milagro na nga atong ma-search diya sa Google nga milagro may tungod sa Eucharist. O kanang atong pagbutang mga igsoon diya sa tabernakulo diya sa atong simbahan tungod kay balaan ni kining Eucharist mga igsoon kanang pan na atong pagadawaton diya sa Santos nga misa, balaan na siya kay tinuod lang ang lawas unod sa atong Ginoo. Munang gitagaan siya lugar sa atong simbahan nga makita nato nga kini nga lugar usa ka lugar nga balaan kay na diya nagatago ang lawas sa atong Ginoo. Naman sa Biblia San Juan 6 kapitulo 51 nga mingon ang atong Ginoo, ako ang paan nga gikan sa langit ug ang paan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. So dili pwede nga bisag asa lang ibutang ang kanang ostias mga igsoon kay tinuod ng alawas sa atong Ginoo. So kinanglan ato ng tagaan og kanang respeto nga pinakataas. Di nato na pwede bugal-bugalan kay makasalata sa gitawag nga sacrilege nga atong gibugal-bugalan ang usa ka balaan nga butang. Ug kana tinuod na unod sa Ginoo makahatag og kinabuhi sa kalibutan. Muna ang simbahan ila ginang gi-preserve. Gibutang nila sa lugar nga balaan, nga timaan, nga kining lugara diya sa simbahan na diya ang lawas sa atong Ginoo. Nga na sa importante. Wala na mapasabot nga imong gikulong ang Dios, wala. Kundi imong gitagag insakto nga lugar ang balaang lawas sa atong Ginoo. Iya man ang lawas. Apan sa uban simbolo ra man sa ila, pero sa atong Katoliko tinuod niya nga lawas mo na atong yung gi tagaan og insakto nga pagrespeto, insakto nga pagbalaan kay iyan ang lawas mo igsoon nga mo na atong pagadawaton mo nang iyang gingon nga paningkamuti ninyo ang pagkaon nga dili madunot. Ug mo na ang pagkaon mga igsoon nga dili madunot nga makatag og kinabuhi sa ato kung ato padayon dinhi sa 54 mingon dinhi o isa wala na mo like. ang mukaon sa akong unod ug minom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya nga akong unod mao ang matuod nga pagkaon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug minom sa akong dugo magpabilin dinhi kanako ug ako diya kaniya.
ang buhay nga mahan mao'y nagpadala kanako ug tungod kaniya buhay usab ako. So nga na nga ang Eucharist, ang paan ug bino tinuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoo. Pero ang bino kay maurot naman na. So dili na sa mabutang sa tarbinakulo. Pero katong ustyas kay di man tumaurot kay usahay gamay ra tao, dagan sobra mo nang itaguan gid siya. I-preserve siya. Dagan na kay milagro na mga igsoon. Mga tunay sa sumura kay tubag brad, salamat. Okay, salamat. So, ikaw, Sir Win, ay, ginapaday mo dugang. So salamat Brother Jerome no sa nindot kay di mga tubag. Pero atong dungagan mga kaigsunan. Kay kini man natong mga kaigsunan nga mga protestante. Ilang libog-libogon, ilang huna-huna ba? Kung atong basahon diya sa San Lucas kapitulo 1 bersikulo 37, walay dili mahimo sa Dios. So kung inyo pa mang libogon kung usay buhaton sa Dios, gamahanan man na. Nga ikaduha mga kaigsunan, nga anong nasa simbahan? Siyempre ang simbahan ng si Kristo dili man magbulag. Kaya ang simbahan mauman ang lawas sa atong Ginoong Kristo o ang ulo ko nasa langit. Kamo karon naminaw may mga pastor nga sa Pakiro. Kana inyong ulo, inyong lawas may ibulag kuno na unsay tawag ana? Di ba manananggal mo? Mao ba na mga kaigsunan? Nga ang lawas ni Kristo nga mao ang yang simbahan, si Kristo ang ulo, dili na siya magbulag. Mao na nga naa siya sa simbahan. Sus naglibog-libog gid mo siya kagulingon. Usbon ko Lucas 1:37, walay dili mahimo sa Dios, mahimo niya ang tanan. Kaya ang una-una sa Dios, dili mo para sa atong una-una. So, ana lang igsoon. Mura na akong tubag igsoon. Next question. Okay, salamat. So, basin mo dugang si Maestro Win. So, palihog ko. Okay, daghang salamat. Nindot kayong pangutana nga ang ilang magod nga ang Diyos omnipresente naa sa tanang dati. So kung mayon sila, kung mayon ta nga naa sa tabernacle, naa sa simbahan, murag gikulong na to ang Diyos. So mayon itag simbolo ra na. Pero wala may doktrina sa simbahan nga kana simbolo ra. Kadili man gina simbolo. Kaya pag-ingon ni Kristo diya sa Juan 6:51, ningon si Kristo nga ako ang buhay tinapay nga nanaw gikan sa langit. Kinsa ka tumukaon kanako, ako magpuyo diya kaniya og siya magpuyo diri kanako ug aduna nay kinabuhing dayon kining tawhana. Ug panahon ko sa katapusan adlaw. Nya tinuod na dili man na simbolo. So murag kilat ang gibitit ba? So ato na lang ipatinaw pa kayo na pag-ingon ni Kristo kini mao nga akong lawas. So aron matinawan pa kayo ato pangutanon, asay tinuod nga lawas, ang naghawid o ang gihawiran? Kay bugat man kapag ni Kristo kini ang akong lawas, pangutana, asay tinuod nga lawas ani, katong naghawid o ang gihawiran? Tubag, pulos na tinuod. Katong naghawid mo tong gitawag na to ontological historical body of Christ, ang iyang pagkasiya tinuod. Katong iyang gawirang gitawag na to sacramental body of Christ, sacramental body tinuod yapon. Sa pangutana asa tinuod, pulos tinuod. Ang imo lang pagsupag-supag mo'y wa matinuod. So daghan naman kayo tubag, napatinaw naman siguro nato pa kayo. Sunod nga pangutana. Okay, salamat sa mga tubag. So, follow-up question. So, morning pangutana, Brad. Kung tinuod nga si Kristo anaa sa ustiya, ang pangutana, Brad, unsa daw ang mahitabo kung makaon ang ilaga, ang irit kung mahulog ang ustiya? Diyos pagyapon na. Maluwas ba ang ilaga o madisikret pa ang Diyos sa pagkahulog sa simento? So, unsa may inyong tubag? Hello. Naunsa naman nga hulog na hulog sa simento. Wa ka kabalo ipagpangalawat sa mga Katoliko. Dunay kanang gisalod din ha. Dunay gisalod nga plato. Naisalod para dili gyud matagak. Pero granting nga natagak gyud ang pare o ang minister mokuha gyud ana unya iya ng kaunon. Nga naman tinuoray na nga lawas ni Kristo.
Gani, bisan tipik na lang. Mumho na lang diya sa plato. Hipuson pa na pag-iisod sa chalice o niya. Inumon sa pare. Nga naman, bisan gamay nga tipik, lawas na sa Ginoo. Pero aron manindot kita, tagaan tagag usa ka istorya. Pero pinindutan nga istorya para atong matuog pag-ayo unsa day ang Santos nga Eucharistia. Dunay usa ka batanon pang pare. Hello. Sa sige niyang misa, nagduda siya nga kini binuang. Nga naman, sige sa iyong lawas ni Kristo, pero wa man yun. So nagduwa-duwa siya, nakaingon siya nga gibinuangan rin ako ang mga tao. Hinungdan igsuon nga nag-resign siya sa pagkapari. Nagpadala sa igsulat, ngadto siyang obispo nga maundang siya. So gipatawag siya sa obispo, unsay rason nga maundang ka? Ngayon siya, nakonsensya ko sa akong pag-ilat sa mga tao nga lawas ni Kristo. Una di manginiteor nga lawas ni Kristo. Ngayon ang iyang obispo, bakasyon sa kadito sa monastaryo. Pagpamalandong, humanso sa kabulan, balik din ako. Kaya kung di mo sab ang imuhang desisyon, ako kang pugutan nga magretiro. So, dalion na itong istorya, samtang natulog sa alas 3 hapon, doon ay mitawag niya. Ang ngalan atong maong pare, Victor man. So, doon ay mitawag niya, mingon, Victor. Nitibakuha siya, pagtanaw niya ang ato mang Ginoong Jesucristo, kanagyang larawan, hulagway, Dias Divine Mercy, mo magiyan nakita. Ngayon siya, oh Lord, ganun niya mga Lord. Ngayon dayon ang Ginoo, Victor, nganong gibuhaan mo ako? Ngayon siya, sorry kay Lord, di magkukatuo nga naa kaning ostias, sige kong ingon nga lawas sa Kristo, di magkikumutuo. Ngayon ang Ginoong Isus, Victor, pagagamay sa imong pagtuo. Kaya naman Lord, mahimo galin ninyong tao nga ang trigo, himuon ninyong pan, ang ubas ninyong ninyong bino, ako pagha nga Diyos man ko. Ngayon, das Victor, Lord ba? Pero akong pangutana, Lord, kadako ni mo Lord, unya musigo ka ng ostias, gagamay kayo? Musigo ka? Ngayon din ang Ginoo, pastilan kanimo Victor, pagkagamay sa imong pagtuo. Tindog ya Victor, tindog. Unya abrihi ang bintana. Nitindog si Victor, gabrihan ang bintana. Siya nga na Lord, na abri ng bintana. Iyon ang Ginoo, unsa imo nakita Victor? Siya nakita na ko Lord, ang ektarya-ektaryang kalubian, ang mga baka, nakita na ko. Ngayon ang Ginoo, nasuod ka ni sa imong mata ng gamay kayong mata nimo, nasuod ka rin ng mga baka o ang ektarya-ektaryang kalubian. Ako pagka ang di magasuod ng ostias, nga Ginoo man ko. Ngayon din si Victor, Lord ba, pero usan na lang gid Lord. Usan na lang. Asa man kaaning daghan kay nga ostias Lord. Taga ikuklo, asa kanini. Kaya kung mahibaw ako nga naa kanin, ako nang unahong pagkaon. Taga ikuklo Lord, asa ka ninidaghan kay nga ostias. Ngayon diyan ang Ginoo, Victor, pagkagamay sa imong pagtuo. Alakwaan ang sa amin Victor, kuha ni Victor ang sa amin, ngayon si Victor, Lord, nga ang salamin. Pansawang ka man eh. Iwan ang Ginoo, ibunda. Pagpundak ni Victor, bang! Lord, napundak na. Ngayon ang Ginoo, Victor, tutuki ang mga salamin nga nangabuat. Ngayon din si Victor, Lord, na ako sa bisan labing gabay nga salamin, ana ako. Ngayon din ang Ginoo, naaasab ko Victor, bisan asang dapit. Muna igsoon, higala, hinaot na tinawan ka sa imong pagpangutana ng Diyos omnipresente naa sa tanang dapit. Unya, ang sumpay ato na lang unang tubag. Nagbalik-balik pa daw ang pagsakripisyo ni Kristo. Kausara si Kristo mihalat. Unya, niyon si Kristo, Lucas 22:19, do this in remembrance of me. Buhata ni aron paghandom ka na ko. Munang simbahan Katoliko, kada adlaw na imisa nga naman, aron paghandom sa Dios nga mo'y nagluwas sa atong kasalanan o kinihira ko taman, dagang kay salamat o may gali. Okay, salamat. So kinsay mo dukang? Nay mo dukang? So wala. So Mike, so napo ko'y gandam nga tubag. So sa ingani nga klase nga pangutana mga igsoon, gitawag kini og philosophical nga pangutana. So mga
sa mga pilosopo, so tupagon sab nato kini sa insakto nga pangutana bisan philosophical kini nga pangutana. So ang iyang pangutana maigsoon, kung tinuod kuno nga si Kristo anaa sa hostiyas, unsa kuno'y mahitabo kung mukaon ang ilaga, ang iring, kung mahulog ang hostiya? Diyos par gyapon daw na. So ang atong tubag mga igsoon, nganong mangutana pa man ka, nganong mangutana pa man siya kung Diyos pa gyapon na, kung aduna say pagtuo. Sama sa atong ingon sa atong igsoon nga si Brother Winnie, mao nga kinahanglan gayud og pagtuo. So kung mukaon ang ilaga o iring pangutana, ni apil ba di ay og linya ang iring panahon sa ating kalawat nga apugon manggali na sa mga tao, mahadlok manggali ang iring og hilamon labi na kung dili anad. Kung naagyod ang ilaga o iring makakaon sa hostiyas, kung ang maong hostiyas gikonsagrar sa pari sa panahon sa misa, wala nagpasabot nga ang presensya ni Kristo sa pan ug pino nga nahimong tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo nawala. Samot na nga wala na disekret ang presensya ni Kristo diya sa hostiyas kung ugali nahulog kini sa simento. Kung kabantay mo mga igsoon, doon ay picture sa Facebook o sa ka-altar boy nga napicturan nga iya gyud gikaon ang tinapay bisan kini nahulog dinhi sa simento. Iya pagali nga gitinaan kay nagtuo siya nga dunay mga particle nga mitapot sa simento sa dihang nahulog ang mga hostiyas. Kay lagi ang substance sa pan nga nahimong tinuod nga lawas o dugo sa atong Ginoong Kristo. So wala kini madisekret mga igsoon. So ang presensya ni Kristo sa dihang ang hostiyas nahulog sa simento. So mara kadto ang pangutana sa ato igsoon, kay gitubag naman ni Brother Winnie Mingo ang follow-up question nga may tungod sa re-sacrificing ni Kristo. Og salamat sa maong pangutana. Og salamat usab sa mga nagtubag sa maong pangutana nga akong makaigsunan ng mga Catholic Faith Defenders. So karon ato ipadayon ang pagtima sa atong igsoon. So atong ihatag ang mikropono sa atong MC karon nga gabi na. Wala na. Suwaro. Oh, ito pag. So napay mo tema, katapusan nga mo tema. So atong tawagon si Brad Marcelino sa iyang katapusan nga tema. So Brad, ikaw na mo tema, Brad. Mayong gabi sa kanatong tanan dinhi una sa atong pagpanibaya sa amahan sa barangay Honorable Kapitan Alexander Toralba, sa tanan niyang mga kagawad, sa tanan